তোর ইউটিউব চ্যানেল আছে কি? হ্যাঁ আছে। No Hindi. Nepali. And English. English. नेपाल से घूमने के लिए आया साइकिल लेके। राइडिंग Cycle, cycle. साइकिल राइडिंग अभी किधर जाएंगे? बांग्लादेश? Bangladesh, India, Nepal. बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल राउंड। बांग्लादेश से आए हो? Yesterday. और बांग्लादेश से आया इंडिया में, यहाँ से सीधा नेपाल जाएंगे साइकिल में? Cycle, cycle. তাই নষ্ট করে यार ইউটিউব কাট করে। তোকে বলেছি তুই যেতে চাস না। আর তোদের ঘুরতে যাওয়ার সময় হয় না। यार एक्सपर्ट